Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, tuturo naman namin sa inyo kung paano mag-add ng email address sa inyong Facebook account. So, simulan natin. So guys, napakahalaga na mayroong connected na email sa ating account. Dahil kunwari, nahack ang ating account, mas madali natin itong may re-recover. Para sa first step guys, open nyo muna yung inyong Facebook app. So guys, kung wala pa kayong Facebook app, madali lang ito i-download sa Play Store kung kayo Android user. Or kung kayo naman ay iOS user, pwede nyo pang i-download sa inyong mga App Store. And then guys, para sa second step, tap nyo lang itong menu button na nasa right top corner. And then scroll down nyo guys, and then tap nyo guys itong settings and privacy. And then tap nyo ulit guys yung settings. And then tap nyo guys itong see more in account center. And then scroll down nyo, and then itap nyo itong personal details. And then, kapag ganito na kayo guys sa personal details, tap nyo naman itong contact info. And then dito guys, itatap nyo na yung add new contact para makapag-add na kayo ng email. Tap natin yan guys. And then, pipili kayo dito guys kung mobile number or email. Syempre, ang pipili natin is itong add email. Tap nyo yan guys. And then dito guys, lalagyan nyo na yung email na gusto nyong i-connect o i-add sa Facebook account nyo. And then kapag na-type nyo na guys, tap nyo lang itong choose account for this email. So piliin nyo guys yung account nyo. And then kapag okay na, tap nyo guys itong next. And then guys, kailangan nyo itong i-verify. So nag-send si Facebook ng verification code sa email na nilagay nyo. So kunin nyo lang guys yung code sa email nyo. So ito yung code guys. Kakopy nyo lang yan. And then ilalagay o ipapaste nyo dito. And kapag okay na, tap nyo na yung next. And then, ayun na guys. Nakapag-add na tayo ng email sa ating Facebook account. Ganun lang siya kadali guys. O kita nyo, meron na tayong email sa ating Facebook account. Yun lang guys for today's video. Sana matutunan tayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas ng mga video. Salamat guys sa panonood. Ingat kayo.